हेलो अस्सलाम वालेकुम। आजकल फ्लू का सीज़न चल रहा है और बहुत सारे लोग फ्लू की शिकायत कर रहे हैं। खांसी, नज़ला, बुखार, इस किस्म के प्रॉब्लम्स में मुब्तला हो गए हैं। उस सिलसिला में मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा। कुछ ऐसी होम्योपैथी रेमेडीज़ हैं जो आप होम रेमेडीज़ के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, ऐसी जो बहुत आसानी से अवेलेबल हैं और आप घर में रखकर नॉर्मल नज़ला ज़ुकाम का इलाज उससे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक रेमेडी है एकोनाइट जिसकी बात करूंगा। अमूमन एकोनाइट बुखार या फ्लू के आगाज़ के तौर में यूज़ होती है और बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। अगर यूं ही आपको महसूस हो कि आपकी तबीयत ख़राब हो रही है या नज़ला ज़ुकाम स्टार्ट हो रहा है या बुखार की कैफियत हो रही है, ऐसी कंडीशन में अगर एकोनाइट 1 ml की डोज दे दी जाए तो अमूमन वो बुखार मजीद बढ़ता नहीं है। एकोनाइट अमूमन उन कंडीशन में दी जाती है जहाँ पे सडन ऑनसेट हो सिम्टम्स का, ठंड लगने की वजह से यकदम तेजी के साथ बुखार चढ़ जाए और फ्लू के अलामात पैदा हो जाएं। ऐसी कंडीशन में यू शुड कंसिडर एकोनाइट फर्स्ट और देन यू गो टू द नेक्स्ट रेमेडी। इसके बाद एक रेमेडी है कॉस्टिकम। कास्टिकम उन केसेस में बहुत अच्छा काम करती है जहाँ पे एकोनाइट लेट हो जाए और बुखार स्टार्ट हो जाए, आप में सर्दी की कैफियत बढ़ना शुरू हो जाए, जिसमें कि सर्दी लगने की वजह से जो यकदम आपको फ्लू स्टार्ट हो जाता है या गला पकड़ा जाता है। ऐसी कंडीशन में कास्टिक को ज़रूर याद रखें। इसको मैं अमूमन 200 में प्रिस्क्राइब करता हूँ, 3 to 4 डोजेज़। अमूमन इससे ज़ुकाम और बुखार की कैफियत जाती रहती है। अगर कास्टिकम इफ़ेक्ट ना करें तो एक तीसरी रेमेडी जो यू शुड कंसिडर इज़ डेल्कामारा। डेल्कामारा उन रेमेडीज़ में से ऐसी है जो इस सीज़न में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। डेल्कामारा के मुतल्लिक अमूमन यही कॉन्सेप्ट है और अमूमन मैं इसी कॉन्सेप्ट को सामने रखकर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ जबकि रातें ठंडी हों और दिन गर्म हो। इस लिहाज से डेल्कामारा आजकल के सीज़न में जहाँ पे के रातें ठंडी होती हैं और दिन बनिस्बतन गर्म होते हैं यूके में, तो कॉन्स्टेंटली सर्दी ज़्यादा है। लेकिन ऐसे कंट्रीज़ जैसे एशियन कंट्रीज़ हो गए या दूसरे कंट्रीज़ हो गए जहाँ पे दिन में सूरज निकलता है और रात में ठंडी हो जाती है, ऐसी कंडीशंस में डेल्कामारा को यू शुड कंसिडर इन दोज केसेस। फिर इसी तरह कुछ लोगों में बुखार के साथ या फ्लू के साथ बहुत ज़्यादा जिस्म में दर्द शुरू हो जाता है, ऐसा जैसे बहुत ज़्यादा दर्द करता है जिस्म, ठंड लगती है। ऐसी कंडीशन में अगर बहुत ज़्यादा शदीद जिस्म में दर्द हो रहा है तो आर्निका या यूपिटोरियम अलामात के हिसाब से दी जा सकती हैं। मैं अमूमन आर्निका को 1 ml में यानी 1000 में ऐसी कंडीशंस में देता हूं और अमूमन ये दवाई बुखार की कंडीशंस में और फ्लू को कंट्रोल करने की कंडीशंस में बहुत अच्छा काम करती है, स्पेसिफिकली जब जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो। और अगर सर्दी के अलामात बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो देन यू शुड कंसिडर यूपिटोरियम इंस्टेड ऑफ आर्निका। इसके अलावा एक रेमेडी है इलियम सीपा। यू शुड कंसिडर दैट रेमेडी इन दोज केसेस जहाँ पे पानी की तरह नाक बह रहा होता है और जो एसिडिक होता है, बर्न कर रहा होता है, प्रोड्यूस कर रहा होता है, जहां पे लगता है वहां पे बर्न करता है, दैट इज स्पेसिफिक सिम्टम ऑफ इलियम सीपा। कीप इन माइंड इलियम सीपा इज मेड ऑफ रेड अनियन, तो इस वजह से जो प्याज छीलने से अलामात आपके अंदर पैदा होती हैं दैट इज स्पेसिफिक ऑफ इलियम सीपा, और उसमें रॉनेस भी गले में पाई जाती है। और स्पेसिफिकली जब रात को मरीज सोने के लिए लेटता है तो वो उसका नाक बहना तो बंद हो जाता है लेकिन गले की खराश बहुत ज्यादा हो जाती है। So you should consider in those cases Ilium cepa. Then there is another remedy which is called Hapersulf. ये उन केसेस में यूज होती है जहाँ पे जो हवा हो वो ठंडी हो मगर खुश्क हो, या उन कंट्रीज में जहाँ पे बारिशें अमूमन कम होती हैं मगर ठंड ज्यादा हो जाती है। अगर ऐसी ठंड, खुश्क ठंड लगने से अगर गले खराब हो जाए और फ्लू की अलामत पैदा हो जाए, ऐसी कंडीशन में यू शुड कंसिडर हैपरसल्फ। हैपरसल्फ में बहुत शदीद गले में दर्द होती है, बाज़ औक़ात खून तक आता है। आई मोस्टली प्रिस्क्राइब हैपरसल्फ इन 200 इन दोज केसेस जहाँ पे सोरनेस हो और
چلینس ہو, انسان بہت زیادہ سردی سے سینسٹیو ہو اور تھوڑی سی بھی سردی اس کی علامات میں اضافہ کر دے, اور اس سلسلہ میں وہ عموماً ہائپرسلف کا پیشنٹ اپنے آپ کو لپیٹ کے رکھتا ہے ہر قسم کی ٹھنڈ سے بچنے کے لیے, گلے کو لپیٹ کے رکھتا ہے کہ کہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے, جسم کو لپیٹ کے رکھتا ہے کہ مجھے ہوا نہ لگ جائے, جس کی وجہ سے اس کو گلا فوری طور پر سور ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک ریمیڈی جیلسیمیم ہے, وہ بھی ایسی کنڈیشنز میں, فلو کی کنڈیشنز میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہے. اس کی کریکٹرسٹک میں شامل ہے کہ بہت زیادہ ویکنس محسوس کرتا ہے پیشنٹ, دے فیل ویری ویک, اور سر درد ہوتا ہے, جسم میں درد ہوتا ہے, ٹرمبلنگ ہوتی ہے, سردی لگتی ہے, زکام ہو جاتا ہے. دیٹ از اسپیسیفک سمٹم آف جیلسیمیم. اسی طرح جیلسیمیم ان پیشنٹس میں بھی یوز ہوتی ہے جو کہ فلو کے بعد ریکور نہ کر پا رہے ہوں اور انہیں سر درد مسلسل رہتا ہو, یا جسم میں لتھارجی یعنی تھکاوٹ مسلسل احساس رہتا ہو. ایسی کنڈیشنز میں جیلسیمیم کو ضرور ذہن میں رکھیں. اسی طرح ایک ریمیڈی ہے بیپٹیشیا, جو کہ فلو کے ساتھ اگر گلے میں کسی قسم کا انفیکشن ہو جائے, ایسی کنڈیشن میں بیپٹیشیا میں یوز کرواتا ہوں. اس کی علامات میں لو گریڈ فیور ہے, بخار بہت زیادہ تیز نہیں ہوتا, اسی طرح باڈی میں تھکاوٹ رہتی ہے, درد ہوتا ہے, تھکا تھکا مریض رہتا ہے. اگر اس کے ساتھ انفیکشن ہو اور بخار ہو, دین یو شوڈ کنسیڈر بیپٹیشیا ان دوز کیسز. اسی طرح ایک ریمیڈی ہے کالی بائکروم, دیٹ از ون آف دا ویری کامنلی یوزڈ ریمیڈی ان دس سیزن. اس میں عموماً جو فلو ہوتا ہے وہ تھک ہوتا ہے, سٹکی ہوتا ہے, اور عموماً یہ درد پیدا کرتا ہے سائنسز میں. ایسی کنڈیشن میں کالی بائکروم بہت اچھا کام کرتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ریمیڈی نکس وومیکا ہے, وہ بھی سائنسز کی بلاکیج کے لیے بہت اچھا کام کرتی ہے. بٹ دیٹ آئی یوز ان 1M پوٹینسی وین یو گاٹ دس بلاکیج آف نوز, اور اس کے علاوہ آپ کو پین ہو. اس کے علاوہ انفلوئنزیم ایک بہت ہی اچھی ریمیڈی ہے جو اس سیزن میں یا کسی بھی فلو کے سیزن میں یوز ہوتی ہے. یہ عموماً 200 میں استعمال کرواتا ہوں. اور if you want to know more about these remedies, please visit my YouTube channel. میں نے وہاں پہ کف کے سیکشن میں کف کے ٹاپک پہ 2-3 ویڈیوز ایسی بنائی ہیں جس میں کہ بہت ڈیٹیلز کے ساتھ ان ریمیڈیز کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے. مگر کیونکہ یہ شارٹ ویڈیو تھی, کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ فلو کی سمٹمز کے ساتھ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں, سو آئی تھاٹ کہ آپ لوگوں سے میں ان چند ریمیڈیز کا ذکر کروں جو بہت کامنلی یوز ہونے والے ریمیڈیز ہیں, بٹ بہت افیکٹو ہیں ایسے فلو کی کنڈیشنز میں. بٹ کیپ ان مائنڈ, always contact your consultant or GP if your symptom persist. ضرور اپنے GP سے رابطہ کریں اگر آپ کی symptoms میں آرام نہیں آتا, اور especially if you have a high fever, you should contact your GP, your doctor. اسی طرح اگر آپ کی کف پرسسٹنٹ ہے اور اس کو آرام نہیں آ رہا, سو یو شوڈ کانٹیکٹ یور GP ڈاکٹر, تاکہ وہ آپ کے اس سلسلہ میں ہیلپ کر سکے. جی تو لسنرز, یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنے کوشچنز, اپنے کومنٹس مجھے ضرور سینڈ کیجیے گا, اور ڈونٹ forget to share this video with your loved one. See you next time. خدا حافظ. السلام علیکم.